হ্যালো এভরিওয়ান, আমি প্রিয়া চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে হচ্ছে কালী পুজোর তৃতীয় দিন। তো আমরা গিয়েছিলাম মেলাতে, সেখানে এসেছিল শালিনী মুখার্জি কলকাতা থেকে সারেগামাপা যিনি শো করেছিলেন তিনি। তো তার গান আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো স্কিপ না করে পুরোটা ভিডিও অবশ্যই দেখো। ধন্যবাদ। वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल। ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। तेनू पुछना है कोई सवाल, ओ दस दे खवारी आया किसे दे तू नाल। तू दूरों दूरों जानी है, जान कट जानी है। एने भी नखरे तू कर ना सोनिए, एने भी नखरे तू कर ना सोनिए। दिल मेरा तेरे नहीं धड़के नहीं, अज फिर किथे चली है। मोरनी बन के नी अज फिर किथे चलनी है। सोनिए रखा ने होए रूप दे दीवाने, तेरे नाम दी फेर दे माला, तेरे नाम दी फेर दे माला, ओ तेरे नाम दी फेर दे माला। ओ तेरा नखरा नी होए होए जगों अखरा नी होए होए, ओ तेरा नखरा नी होए होए जगों अखरा नी होए होए। ओए होए दुहाई पै गई ओ कुड़ी कट के काल जा, कट के काल जा ले गई ओ कुड़ी कट के काल जा ले गई। ओ गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मार गए नी होए होए, ओ गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मार गए नी होए होए। लाउण दा इरादा तेरा जग नू, चुन्नी करदी सारे मेरी पग नू, अग लाउण दा इरादा तेरा जग नू, चुन्नी करदी सारे मेरी पग नू। Morena
শালিনী মুখার্জির গান তোমাদের কেমন লেগেছে? শুধুমাত্র শালিনী মুখার্জি নয়, ওইখানে আরও দুইজনের গান আমি শেয়ার করেছি, আর দুটো মেয়ে এসেছিল যারা খুব ভালো ডান্স করেছে, তো সেটাও আমি শেয়ার করেছি। হ্যাঁ, ওইখানে অরিজিনাল সংটা আমি দিইনি, কারণ তার ক্ষেত্রে কপিরাইট স্ট্রাইক আসতে পারে। তো ভিডিওটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবে, আর ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো, আর একটা লাইক একটা শেয়ার অবশ্যই করে দিও। তো আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি আমি ভিডিওটি। দেখা হবে নেক্সট কোনো ব্লগে। টাটা।